Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem s vama dijelim svoj povratak u svakodnevnu rutinu koja je uslijedila nakon božićnih praznika. Sve što je lijepo kratko traje, pa tako i ti divni praznici koji su bili još čarobniji time što nam je pao i snijeg. Iako ga nije puno napadalo, bilo ga je divno promatrati samo kako pada iz topline doma. To zaista djeluje terapeutski. Ja mislim da ne znam nikog ko ne voli snijeg iz te perspektive. Naravno, potpuno je druga priča kad ga moraš zaleđenog strugati s automobila ranom zorom, ali to je bio povratak u stvarnost, umorno buđenje po mraku, gužva na cesti, ali moram priznati da su osjećaji definitivno ublažile ove prekrasne plamene zore. I kako to obično biva za vrijeme praznika, svi se opustimo u svakom pogledu, a osobito u pogledu prehrane. Ja sam bila čvrsto odlučila da za svo vrijeme godišnjeg neću kuhati, a kako se poklopilo da nismo bili na placu, nismo imali povrća ni za smutije. I koliko god da sam se odmorila, moram priznati da mi je više bilo dosta suhe i naručene hrane i jedva sam čekala da odemo na plac, nakupujemo svoju hrpu povrća, krenemo raditi smutije i pojedemo nešto domaće i toplo. Kako sam ja bila sretna kad sam vidjela kakvog sve zelenja ima naša teta Ankica s placa. Nije nas bilo nekoliko subota za redom, a kako je bilo hladno nisam bila sigurna hoće li ičega imati, a kad ono svega i svačega lijepoga. A raštika je bila toliko predivna, prštala je od zelenila, a osobito takva mlada je bila kao stvorena za smutije, jer se uopće takva ne osjeti ništa u njemu. Inače, ovih dana nam je omiljena kombinacija voća u smutiju, klementine i jabuke. Još kako stoje na balkonu na kojem je hladno, smuti bude hladan i tim još više ukusan. Napravim ga čim dođem s posla, odmah s nogu, jer dragi radi od doma, pa nam je cilj odmah ga popiti, jer smo oboje gladni, pa je na taj način iskoristivost vitamina najbolja, obzirom da nam je želudac prazan, a taman nas i zasjeti, taman dok ručak bude gotov. Uvijek me dočeka nešto malo suđa, pa ga volim oprati prije nego što počnem kuhati. Ja ga odmah i obrišem, jer je to isto vrlo brzo. Taman dok isperem suđe do kraja, ono se ocijedi taman dovoljno da ga je potrebno prebrisati samo jednim potezom krpe, čisto da ne ostanu tragovi kapljica. Ono neće tako odmah biti potpuno suho, ali će se do kraja osušiti taman dok pobrišem preostalo suđe, nakon čega sve samo posložim na mjesto. I onda kad je sve fino čisto, veći mi je užitak kuhati, ali općenito mi je lakše češće prati manje količine suđa nego kad se stvori hrpa. Na placu smo kupili i domaći kiseli kupus, jer sam ja htjela kuhati nešto fino, zimsko i krepko, a da nije sarma jer smo nju nedavno jeli. I tako sam se sjetila sekeli gulaša koji je bio utjelovljenje svega nabrojenoga. I krenem ja tako kuhati sekali gulaš, misleći kako imam baš sve što mi treba i još sva sretna kako imam i svinjske masti, jer mi ju je mama dala baš kad smo dolazili iz Pakoštana, i već na samom početku shvatim da nemam crvenog luka. Kako nisam kuhala dugo, potpuno sam izgubila osjećaj za to da li ga ima ili nema. Znate, ono kad jednostavno osjećate to da vam nedostaje takva neka osnovna namirnica. Ali nisam se ja dala smesti, jednostavno sam odlučila nastaviti kuhati bez luka, pa sam najnormalnije na zagrijanoj masti stavila distati svinjetinu, a čim je pustila vodu sam dodala začine, sol, puno slatke paprike i češnjaka,
Kasnije sam dodala još i papar i lovor i to je bilo to od začina. Zapravo ne, dodala sam još malo i dvostrukog koncentrata rajčice. Iznenadila sam se bila kad sam vidjela da nemam niti krumpira koji mi je trebao za ovo jelo, a za njega sam bila potpuno uvjerena da ga imam. Mislim, imala sam, samo ne koliko sam ja zamišljala, nego 4 proklijala krumpirića. I opet, ne dam se ja smesti, morat će biti dosta koliko god da ih je, ali je i bilo na kraju, iako bih ja bila stavila više na onoliku količinu mesa i kupusa. Ostavila sam da se malo još prodinsta, dodavajući vode po potrebi, nakon čega sam dodala i kupus. Ja kupus nikad ne ispirem jer bih na taj način otklonila upravo ono zbog čega je kiseli kupus zdrav, probiotike kojih je krcat, ima ih više nego probiotički jogurt, ako to niste znali. To je ujedno i razlog zašto kiseli kupus dodajem na kraju i zašto ga neću dugo kuhati, jer bi ih i kuhanjem također oslabila. Vode sam pomalo doljevala dok nije dosegla razinu kupusa i ostavila da kuha dok krumpir nije bio gotov, nakon čega sam sve prenijela na hladni balkon da se još malo stisne prije jela. Taman dok se skuhala do kraja, ja sam se otišla otuširati i preobući u meni najdražu odjeću, pidžamu, osobito kad je ovako slatka i topla kao ova. Preslatka mi je i ova zimska ambalaža mlijeka za tijelo, a usput evo da vam pokažem gel za tuširanje koje koristim već neko vrijeme. Oboje su od prirodnih sastojaka. Gulaš je u međuvremenu bio gotov, pa smo dragi i ja večerali. Ja sam ga namjerno napravila više kako bi dragi imao što jesti preko dana, a i ja sam ga nosila na posao za ručak. Ali ono o čemu sam se ja sljedeći dan radovala jesu prokulice koje sam poželjela čim sam ih taj dan ugledala u dućanu. U istom sam dućanu naišla i na torteline punjene vrganjima i to dvoje mi se učinilo kao savršena večera za sljedeći dan. Prokulice su bile tako svježe da ih nije bilo potrebe čistiti dodatno, već sam ih samo dobro oprala. Ovo je bilo gotovo stvarno za čas. Odmah sam stavila vodu da kuha za oboje, a prokulice skuhala gotovo vrlo ubrzo nakon tortelina. Nisam solila vodu u kojoj se prokulica kuhala jer sam pola ostavila za sljedeći dan, pa nisam htjela da ju sol izgriza, već sam je samo malo posolila nakon vađenja, a naravno i zalila maslinovim uljem. Na torteline sam samo naribala malo čedara i moja je večera bila gotova. Meni je bila savršena, a ostatak tortelina sam pojela s preostalom prokulicom sljedeći dan. Osim što nisam kuhala, svo vrijeme praznika se nisam bavila niti njegom lica, tako da je povratak u rutinu obuhvaćao i tu aktivnost, ili bolje reći multitasking, u kojem ja u isto vrijeme dok kuham na kosi držim masku za kosu, a na licu izmjenjujem masku od gline i neku još hranjivu masku. To traje taman koliko mi treba da operem suđe i počistim stan.
Htjela sam s vama podijeliti i koja eterična ulja trenutno kombiniram. Kako su cijelo prethodno blagdansko vrijeme sve kombinacije u sebi sadržavale neizostavni cimet, sad sam poželjela neke druge tonove, a vođena inspiracijom zime, prvo što mi pada na pamet su borovi i jele i tu je kombinacija eteričnih ulja jele ili bora s mentom i ružmarinom, upravo savršena rekreacija mirisa borove šume i meni je to trenutno omiljena kombinacija. Ja ovo jednostavno moram reći, tko god da je izmislio ovu spravicu za raspršivanje vode, hvala mu od srca i svaka mu čast, jer ovaj mehanizam i koncept su savršeni. Snijeg nam je još lagano padao tih dana, ali na mom balkonu nema zime, jer taman kad su krenuli prvi mrazovi, ja sam od svojih žardinjera napravila mini plastenike. Ako me pratite na Instagramu, mogli ste to tamo vidjeti, a na YouTubeu vam to sad pokazujem prvi put. Razlog zašto je to bilo nužno je da zaštitim rikulu i špinat koji sam poslije ljeta posijala baš za probu da vidim hoće li se održati preko zime i kao što možete vidjeti uspjelo je, mislim barem donekle, jer špinat iako je živ je toliko malen da mu ne mogu ubrati niti jedan listić, ali shvatila sam da je to zato što sam zakasnila s njim, za što je najbolji primjer rikula koji sam posijala prije njega i vidite kolika je razlika, ali činjenica je da sam ja u tom trenutku zaista na svom balkonu u siječnju uspjela nabrati rikulu za svoju večeru. Da ne spominjem koliko mi je dobro došla, tim više što moja teta Ankica te subote na placu nije imala rikule, a meni je ona nezaobilazna u ovoj salati. Sve u svemu smatram eksperiment uspješnim, a dalje slijedi samo usavršavanje plana zimskog uzgaja povrća na balkonu. Teta Ankica nije imala rikule, ali je zato imala valjda sve druge moguće salate. To ja najviše volim. Što više salata, to bolje. Pa od svake odvojem po nekoliko listića i to mi je baza. Dalje u nju stavljam čerice i papriku. Obavezan je i kukuruz, ali budući da ju ja jedem za večer, ona mi mora biti i dovoljno hranjiva da bi mi bila obrok. Za taj dan sam poželjela da to bude avokado, ali kako je on sam po sebi dosta neutralnog okusa, pogledala sam što imam u frižideru, a da bi joj moglo odrediti okus, da tako kažem, i pronašla sam pileća prsa koja čine odličnu kombinaciju s avokadom. Pridružila sam im još i svježi sir, isto doduše neutralnog okusa, ali zbog bjelančevina sam ga stavila, ali je zato tu bio čedar koji ima dovoljno okusa za oboje. Začinila sam je standardno solju, maslinovim uljem, a umjesto ačeta balzamika kojeg inače stavljam, ovaj put sam stavila limun jer mi se limun nekako bolje slaže s kombinacijom avokada i piletine.
moj Šimi obavezno stražari pored mene kad god nanjuši avokado, a inače i on jede sa mnom ovu salatu, to možete često vidjeti na mom Instagramu. Inače, ovu salatu najviše volim dugo jesti uz neku seriju, knjigu ili film, ali kako često nemam vremena za to, tako nisam ni ovaj put imala, pa sam barem sebi dragome napravila radnu atmosferu s laganim džezom u kafiću uz zvuk kiše izvana. Naravno, tu je i naš mali antistres kojeg izmjenjujemo malo ja, malo dragi, kako nam kome ustreba, ali zato i on nas iskoristi za igru, bez brige. I time smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam što ste ga pogledali. Dajte mu palac gore ako vam se svidio. Javite mi se u komentarima. Zapratite kanal za više mojih videa, a možete me posjetiti i na Instagramu za više mojih svakodnevnih sadržaja. Do sljedećeg videa vas puno pozdravljam. Bog!